Maaari, tara bili tayo. Ito, tindahan. Pabili po. Yes? What can I do for you? Candy nga po. What type of candy? Ano po yung masarap niyo? Max. Max? Sige po. Ano po ba flavor? Menthol lang. Oy. Ay, mento lang. Wala pong cherry. At Wala lemon. ito lang isa. Menthol lang. Sige, bibili na po namin. Sige po, yan na lang po. Ito na lang. Ilan? Dalawa po. Sige. Sige po. Oh, bayad mo na. Bayad po. Thank you po. Sige, balik kayo ulit. Sige. Tara. Hindi na naman yung nanap ko. Tara, bili. Sige. Nakakasawa araw-araw. Pabili po. Yes? Candy po ulit. What type of candy? Yung Max po ulit. Max po. Meron na po ba kayong ibang flavor? Meron na. Ay, ganun. May lemon na kami sa cherry. Gusto ko nun. Lemon Sige gusto po. mo? Gusto ko lemon. Dalawa po. Sa'yo? Sige, isa po. Cherry. Opo. Hindi yun Yung cherry. cherry po ulit. Ikaw. Pre. May candy na naman nahanap ko eh. Tara, bili tayo. Pabili po. Ako, pabili. Dala lang. Magsisend lang ako. Ay. Ano yan? Candy po. Anong candy? Yung Max po. Yung Max po ulit. Max ulit? Ano po ba masarap? Meron na po ba ibang flavor? Meron na. Yung sinasabi nyo, may cherry na at saka may lemon. Ha? Sige po, yun na lang Tig-isa, po. tig-isa. Opo, tig-isa po. Ito po bayad. Thank you. Thank you po. Sama din. Sana din.